बंधुगण अमेरिकार सेनेट कोठरी गुड़िकरे एबे बहुत निस्तब्धता किंतु एही निस्तब्धता झड़ पूर्वरु आसुथिबा शांति नुहे बरम गोटे बड़ विश्वासघातकतार प्रस्तुति चालिछि भली लागुछि। समुद्र गुड़िक पारी होई वाशिंगटन डीसी रे गोटे बंद कोठरी रे गोटे गुरुत्वपूर्ण दलील तैयारी हेउछि। एपर्यंत केवल किछि लोक ही सेटा देखिछंती। सेही दलीलटा आईन रूप नेबा सहित भारतर अर्थनीति रे विशाल भूमिकंप आसिबो भली हेबो जहा बड़ बड़ अर्थनीतिविद माने मध्य कल्पना करि परिबे नाही। एमिति स्तर रे एही कहानीटा सीमारे गुली किंबा मिसाइल आक्रमणर नुहे सीधासळख आम्भेमानंको सबुंको पॉकेट उपरे प्रभाव पकाइबा अर्थनैतिक सर्जिकल स्ट्राइक भली तार प्रस्तुति एबेठु शेष होई जाइछि। अमेरिका गतकाली पर्यंत भारत को निजर सबुठारु बड़ रणनीतिक सांग बोली कहुथिला। विश्व सारा भारतर सांगतकु प्रशंसा करुथिला किंतु एबे आम्भमानंको पिठिरे छुरी मारी आक्रमण करिबाकु चेष्टा करुछि। गोटे बड़ षड़यंत्र रचुछि। तार लक्ष्य केवल गोटे गत किछि वर्षरे विश्वकु आदर्श होइथिबा भारतर बढ़ुथिबा शक्तिकु दबाई देबा। खबर अनुजाई अमेरिका गोटे बिल पास करिबाकु जाउछि, गोटे आईन आनिबाकु जाउछि। सेटा कार्यकारी हेले भारत रूसिया सहित व्यवसाय करिबा दूरर कथा अमेरिका सहित मध्य व्यवसाय करिबा बहुत कष्टकर होइजिबो। किंतु काहीकि अमेरिका हठात एते चिंतित? भारत आउ तार पछरे चालिबो नाही एही भय, एही 500% टैक्सर कथा केवल भय देखाइबा पाई ना सतरे अमेरिका एते बड़ पदक्षेप नेबो? सबुठारु बड़ प्रश्न हेला अमेरिका एही भूल कले भारत मुह बंद करी बसी रहिबो ना अमेरिका स्वप्नरे मध्य भाबी न पारिबो एमिति प्रतिक्रिया देखाइबो? एही विस्फोरक खबरर पूरा कहानी आपणंकु कहिबु, तेणु भिडियोटा शेष पर्यंत देखंतु कारण आज सत्य स्पष्ट होइजिबो। आपणंको मतामत कमेंटरे निहाती कुहंतु। एही पूरा समस्यार मूल गोटे नाम सेटा लिंडसे ग्राहाम। ए लोकटा साधारण सेनेटर नुहे, अमेरिकारे सबुठारु शक्तिशाली एवं प्रभावशाली नेतामानंको मध्यरु जणे। ताठारु बड़ कथा डोनाल्ड ट्रंपर बहुत निकटवर्ती। ए लोक अमेरिका संस्थरे गोटे बिल उपस्थापन करिबार प्रस्ताव देइछि जहा सीधासळख रूसियारु कच्चा तैल किणुथिबा देशगुड़िकु टार्गेट करिछि, अर्थात सीधासळख भारत उपरे। एही बिल ड्राफ्टटा बहुत विपदजनक। पढ़िले जे कौनसी भारतीयर रागरे रक्त घरम होइजिबो। लिंडसे ग्राहाम कहुछि रूसियारु तैल किनी निजर अर्थनीति उन्नत करुथिबा देशगुड़िक उपरे अमेरिका एपर्यंत सबुठारु कठोर निषेधाज्ञा जारी करिबा उचित। तांको जुक्ति हेला भारत भली देशगुड़िक रूसियारु सहिस्ता तैल किनी पुटिन को साहाय्य करुछंती, अमेरिकार निषेधाज्ञा को ताच्छिल्य करुछंती। किंतु कथा केवल रागर नुहे, कथा अमेरिका आम्भमानंकु देबाकु चाहुथिबा शास्तिर। एही बिल रे गोटे नियम अछि, एमिति देशर जिनिस उपरे अर्थात मेड इन इंडिया उत्पादन उपरे अमेरिका विशाल ट्यारिफ चापिबो। सेही ट्यारिफ 10% बा 20% नुहे। खबर अनुजाई 100%, 200% बा ताठारु अधिक होई पारे, 500% पर्यंत जाई पारे। लिंडसे ग्राहाम एवं तांको समर्थक माने कहुछंती भारत रूसिया को छाड़ न देले अमेरिका बजाररू बाहर करी देबा उचित। एहा सीधासळख गुंडागिरी भली, कारण अमेरिका निजर आवश्यकता पाई 20 नियम भांगुछि किंतु भारत निज लोकंकु सहिस्ता पेट्रोल डीजेल देबाकु इंधन सुरक्षा पाई रूसियारु तैल किनिले एमानंकु जळे। 2026 रे भारत विश्वरे तृतीय बृहत्तम अर्थनीति हेबाकु जाउछि। ता समयरे अमेरिका एही पदक्षेप स्पष्ट कहुछि भारतर उन्नति एमानंकु हजम हेउनाही। एमाने चाहुछंती आम्भे एमानंको शर्तरे तैल किनिबु, एमानंको शर्तरे व्यवसाय करिबु, एमानंको शर्तरे ही विदेश नीति चलाइबु। एही बिलटा तैल विषय कम भारतर स्धीनता को चैलेंज करिबा अधिक। ग्राहामर प्रस्ताव आईन हेले
ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ଅଘୋଷିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା ଭଳି ଯାହା ଦଶକ ଧରିଥିବା ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଥରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବେ ଗଭୀରରେ ଭାବିଲେ ଆମେରିକା ସତରେ ଏହି ପାଗଳାମୀ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖବର ଏବଂ ଅନୁମାନ କହୁଛି ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରର ପ୍ରଭାବରେ ଟ୍ୟାରିଫ୍ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। 500% ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତରୁ ଯେ କୌଣସି କପଡ଼ା ବା ସଧବା ଜିନିଷ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଉପରେ 500 ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ସେହି ଜିନିଷଟା ସେଠାରେ 600 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କେହି କିଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତ ସହିତ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଇଟି, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ, ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଯୋଜନା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଚାପ ଦେଇ ଦୁର୍ବଳ କରି ରୁଷିଆ ସହିତ ସାଙ୍ଗତ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଏହା ଆମେରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୀତିର ସବୁଠାରୁ କ୍ରୂର ମୁହଁ। ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଭାରତ 90ର ଭାରତ ନୁହେଁ, ନିଷେଧାଜ୍ଞାର ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ। 500% ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଭୟ ଦେଖାଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବ୍ଲାକମେଲ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନେହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିଲେ ହାତ ପଡ଼ିବ ଆମେରିକାର ହିଁ। ଆଜି ଆମେରିକାର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଇସ୍ତା ଉତ୍ପାଦନ ଭାରତରୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଏମାନେ 500% ଦେଜାଲ ଗଢ଼ିଲେ ଆମେରିକାରେ ଦାମ ବଢ଼ି ବିଶାଳ ସମସ୍ୟା ହେବ। ସେଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଟା ଶାଢ଼ୀ ବା ସଧ ପାଇଁ 10 ଗୁଣ ଦାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରରେ ଡୁବିଥିବା ଆମେରିକାନ ନେତାମାନେ ଏହା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଡଲାରର ଜୋର ଏବଂ ସୈନ୍ୟର ଧମକ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଲ୍ଟା କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଭୟର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ 20 ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ୱାଶିଂଟନରୁ ମାତ୍ର 20 ଚଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ରାଜା ନିଜର କ୍ଷମତା ଡେଇ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ପାଗଳାମୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏହି 500% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭାରତ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟର ଉତ୍ସାହ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ କାହାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସୁଛି। ଆମେରିକା ଭାବୁଛି ସେ ଭାରତକୁ କୋଣକୁ ଠେଲିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ତାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆମେରିକାର ପେଣ୍ଟାଗନରୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଲାଗିବ। ସେହି ନାମ ଚୀନ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଭାରତ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ, 500% ଅନ୍ୟାୟ ଟ୍ୟାରିଫ୍ ଚାପିଲେ। ଭାରତର ବାକି ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଭାରତ କି ଭୋକରେ ମରିଯିବ? 1% ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ଦିଗ ବଦଳାଇ ଆମେରିକା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିବା ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ିବ, ସେଟା ବେଜିଂ ଦିଗକୁ। ଭୂ ରାଜନୀତିରେ ପୁରୁଣା ନିୟମ କ'ଣ? ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ସାଙ୍ଗ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଥର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ପୁରା ଏସିଆ ନୀତି ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତି ଗୋଟେ ଆଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେଟା ଚୀନକୁ ଘେରି ରଖିବା। ସେହି ଘେରାରେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ୟାଦା କିଏ? ସେଟା ଭାରତ। ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ଚୀନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଣ୍ଡୋ ପ୍ୟାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଭାରତର ପେଟରେ ଲାଥି ମାରିଲେ ଭାରତର କାଛରେ ଚୀନ ସହିତ ପୁରୁଣା ଝଗଡ଼ା ଭୁଲି ହାତ ମିଶାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାକି ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉଦୀୟମାନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି। ଏକାଠି ହେଲେ ଆମେରିକାର କ'ଣ ହେବ? ସେଟା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି। ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚୀନ ସହିତ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରେ, ବ୍ରିକ୍ସ ମୁଦ୍ରାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇପାରେ, ଡଲାରକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ି ୟୁଆନ୍ ବା ରୁପିଆରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଅପମାନ କରି ଚୀନ ସହିତ ନିକଟତା ବଢ଼ାଇଲେ ଏସିଆରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବ ତାସ ଖେଳର ପଥର ଭଳି ଛିଟିକି ଯିବ। ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଅଛି ଭାରତର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଚୀନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ମହାସାଗରରେ ଆମେରିକାର ଆଧିପତ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
लिंडसे ग्राहाम भली नेतामाने निजर बुद्धिरे भूली जाउछंती भारतकु शास्ति देबार चेष्टारे निजर सबुठारु बड़ शत्रु चीनकु विश्वर सबुठारु बड़ उपहार देउछंती। भारतर बजार अमेरिका पाई बंद होई चीन पाई खोला हेले एप्पल, गूगल, फेसबुक भली अमेरिकान टेक कंपनी गुड़िक भारतर डाटा एवं उपभोक्ता मानंको उपरे बंचुथिबा राति राति दिवालिया हेबार अवस्था को पहुंची जिबे। भारत चीन कार्ड खेलिले सेटा अमेरिकार सबपेटिकारे शेष नेइल भली सेटा अमेरिकार अर्थनीति एवं विश्व शक्ति पाई सह्य करि पारिबो नाही एमिति आघात हेबो। एहा भारतर दुर्बलता नुहे बरम भारतर मास्टर प्लान भली। केवल ताहा नुहे भारत पाखरे प्रतिक्रिया जणाइबाकू चीन रास्ता ही नुहे आंभमानंकर निजर तीर बहुत अछि। अमेरिका 500% टैरिफ चापिले भारत की अमेरिकार पाद धोइबो 1% मध्ये नुहे भारत मध्य सेही भाषारे उत्तर देब। अमेरिकारु आसुथिबा बादाम, आखरोट, एप्पल बड़ जंत्रगुड़िक उपरे भारत मध्य सेही टैक्स चापिबो। सेतेबेले अमेरिकान कृषक एवं कंपनी गुड़िक कष्ट पाइबे। आपणंकु मने अछि तो पूर्वरु अमेरिका भय देखाइथिला समयरे भारत अमेरिकान उत्पादन उपरे ड्यूटी बढ़ाई एमानंकु निजर स्थान मने पकाई देइथिला। किंतु एथर कथाटा आहुरी बड़। आजी भारत डिजिटल दुनियार राजा सिलिकन भ्यालीर बड़ कंपनी गुड़िकर सीईओ माने भारतीय एमानंकर सबुठारु बड़ वृद्धि बजार भारत। भारत सरकार डाटा लोकालाइजेशन नियम गुड़िकु कड़ा कले बा अमेरिकान टेक कंपनी उपरे डिजिटल टैक्स चापिले गूगल एवं मेटा भली कंपनीर शेयर स्टॉक मार्केटरे पड़ीजिबो। अमेरिका भूली जाइछि एहा 2025 आत्मनिर्भर भारत आंभमानंक पाखरे निजर पेमेंट सिस्टम यूपीआई अछि, निजर अंतरिक्ष कार्यक्रम अछि, निजर उत्पादन केन्द्र गुड़िक अछि। आंभमानंकु आउ अमेरिकार साहाय्य लोड़ा नाही। एमाने आंभमानंक टेक्सटाइल्स उपरे टैक्स चापिले आंभे एमानंक भ्राइम विमानर ऑर्डर गुड़िक बातिल करी एयरबस दिगकु जाई पारिबु। आंभमानंक सध गुड़िक लाटिन अमेरिका एवं आफ्रिकारे बिक्री करि पारिबु। विस्टा बहुत बड़ भारतर अवसरर अभाव नाही। सो बंधुगण एही भिडियोटा आपणंकु केमिति लागिला? भिडियोटा भल लागिले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल सिंबलटाकु मध्य एक्टिवेट करि नियंतु। ताहा सहित आंभमानंक भिडियो गुड़िक कोनोसीटा मिस न होई आपण माने ही प्रथमे देखि पारिबे। जय हिंद।